છોટાઉદેપુરમાં ટીબી રોગની લોકજાગૃતિ માટે ભવાઈ કાર્યક્રમ યોજાયો। છોટાઉદેપુર જનરલ હોસ્પિટલની પાસે ટીબી રોગના લક્ષણો તપાસ અને સારવાર, નિક્ષય પોષણ સહાય સહિતની આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા મળતી નિઃશુલ્ક સરકારી સેવાઓ વિશે જરૂરી જાણકારી સાદી, સરળ અને રમૂજ ભાષામાં લોકોને મળી રહે અને લોકો તેને સહેલાઈથી લાભ લઈ શકે તે હેતુથી ભવાઈ દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય સઈદ સુમરા, છોટાઉદેપુર। जिला क्षय केंद्र छोटाउदेपुर द्वारा जय मोगल भवाई टीम द्वारा एक जनजागृति भागरूपे एक भवाईनो कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे, जेमां मुख्य जिल्ला आरोग्य अधिकारी और जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर भरतसिंह चौहान साहेबश्रीना मार्गदर्शन हेठळ लोकोनी अंदर टीबी विषे सरळ अने सादी भाषामां, रमूजी भाषामां लोकोने समझ पड़े एवी भाषा में टीबी रोगना लक्षणों, तपास और सारवार विषे माहिती आपवा माटेनो कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे, जेमां जय मोगल भवाईनी टीम द्वारा छोटाउदेपुर टाउन में भवाई भजवीने लोकोने टीबी रोग विषे जरूरी जानकारी आपवानो प्रयास करशे। वालसिंहभाई राठवा, जिला टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर, छोटाउदेपुर। मां मोटर ड्राइविंग, सेफ एंड स्योर ड्राइविंग। ड्राइविंग ए शौक साथे आपनी मोटी जवाबदारी पण छे। अमारा इंस्ट्रक्टर द्वारा सचोट अने सरल मार्गदर्शन, आपनी रोजनी तालीमनी माहिती मेळवीने शुं अधुराश छे एना उपर पूरुं फोकस कराय छे।